समस्त को मु शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। आशा करुँची समस्ते भलरे अछंती, सुखरे और शांति रे जागरूकता सहित जीवन केवल काटू नांती ताकू जीउछंती। वास्तव रे पशु केबे भी जीवन को जी पारि न थाए। तार जीवन उद्देश्य थाए भी न थाए भी, अर्थात भोग ही ता जीवन होता है। सीता देहगत केन्द्र जीवन जी थाए। मन रखिदियो बंधुगण, केवल प्राण थिबारे कई मनीष हेबारे योग्य हो जाएनी। मनीषर आकार पाइले, मनीषर शरीर पाइले कई मनीष हो जाई न थाए। मनीष आमे ताकू कहबा कर्म रे मनुष्यता थाए, मानविकता थाए, दया थाए, जा कर्म रे ज्ञान थाए, जार सबु किछि रो आधार ज्ञान होई थाए, बोध होई थाए, सत्य होई थाए, जार दिशा भी सत्य आरे हेइथिबो। धर्म आचरण कले ही मनरे हृदय रे शांति मिली थाए। पापाचरण अधर्म आचरण केबे भी शांति मिली न थाए। एइथरे जो सुख भी मिली थाए से क्षणिक सुख होई थाए। आ वास्तव रे जे जो स्तर मनीष से ताको ही तो सुख मानथुम ना। जे देह केन्द्र जीउछि, जे भोगवादी मनीष, जार लक्ष्य ही भोग, से सुंदर सुंदर सामग्री नहीं नबाकू ही निज जीवन उद्देश्य बनै नहीं। बड़ बड़ घर भारी कोठा कर नवा, भल गाड़ी किन नवा, यह ही जीवन उद्देश्य बनै नहीं। यह जीवन उद्देश्य नुहे बंधुगण। वास्तव रे आमे इस संसार रे जेते खुण अच्छे हमको जीविकार तो आवश्यकता अच्छी। जो मनीष भी कहूँ पैसा धूली समान, ताकू पचारंतु कि जदि पैसा धूली समान तले तो टिके धूली आनिकी देखाना कौटे धूली समान होची पैसाटा। पैसार आवश्यकता अच्छी, मूल्य भी अच्छी, किंतु पैसा सर्वस्व नुहे। पुणी पैसा सर्वस्व भी जीवन पाई, किंतु ये जीवन को गोटे ठीक दिशा, ठीक उद्देश्य दबा अनिवार्य हो जाए। अन्यथा ये पशुमय हो जीवो। केवल खाइबा, पीबा, सोइबा मनीषर लक्ष्य है न थाए। मनीष ताकू कहती जी केवल मनीषर चोला पिंधि, मनीष शरीर धरछि, देहरे प्राण अच्छी, किंतु ता चिंतन, ता विचार, ता आचार, ता व्यवहार, ता ज्ञान, ता बोध सबु निम्न स्तर, सबु पशु तुल्यर। तार पशु मध्य किछि पार्थक्यता नहीं। केवल पार्थक्यता स्थूल रूप रे अछि, अर्थात स्थूल रूप अर्थात जोटा बाह्य रूप, जहाँ को हमें देखी पारिबा, जहाँ दृश्यगत अर्थात शरीर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आ मात्सर्य, ये छटा होछि मनीषर विकार। ये छटी विकार समस्त को देह रे अछि। ये छटी विकार केबे भी काहाटू जाई न थाए। को विकारटा काहा देह रे बा काहा सांगरे टिके कम अछि, तो कोटा काथेरे अधिक अछि, किंतु विकारटा सबु मनीष देह रे अछि। ताले कोन आमे ए विकार को ही प्रधान मानवा, या कोई स्वामित्व दे देबा ना बंधुगण। मैच्योर मनीष, परिपक्व मनीष सीए जीए ये विकार गुड़क ता अधीन रखी थाए। से निजे ता अधीन रे हुए नहीं। मन रखिथिबे ए शरीरटा आमर, किंतु आमे शरीर नुहे। आमे कौन कहू, एइटा मोर कान, एइटा मोर नाक, एइटा मोर आखि, एइटा मोर पापुली, एइटा मोर पाटी, एइटा मोर हाथ, एइटा मोर गाल, एइटा मोर तालु, एइटा मोर बेक, एइटा मोर
पेट, एटा मोर पाद, एटा मोर आंगुठी, एटा मो घर, एटा मो बाड़ी, एटा मो गाड़ी। अर्थात यही सब कथा मो थुरु आसुची कि मु नुहे। ये शरीर संगे ये परिचित अच्छी। मु देही, मु देह नुहे। तो देह संगे जी परिचय बांधी थाए ता जीवन कौ प्रकार हो पार बंधुगण। कहीं देह संगे परिचय पशु बांधी थाए। पशुर परिचय केवल देह होता है। आईटा हूँ आउ गोटे कारण जो कहती कि पशु को केबे भी हत्या करवा नहीं। आउ गोटे कारण हूँ कि जो सर्वश्रेष्ठ कारण कि मनीष हो आम थे विवेक बोध थिबा दरकार। पशु तुल्य विवेक बोधरे किसी है न थाए। जेतल को आम बोध विवेक परिपक्व हुए सेतल को आमे जानी पारिबा कि निज जीवर लालसा पाई निजर तृष्णा मिटेबा पाई का जीवन नहीं नवा केते दूर ठीक केते दूर न्यायपूर्ण निजे विचार करंतु निजे भावंतु। मन करंतु आपण एने ठिया होइछन्ती एटे बसिछन्ती बा जहा किछि भी करूछन्ती बा मन करंतु आपण कोनोसी अरण्य रे अछन्ती कोनोसी ग्राम रे अछन्ती कोनोसी शहर रे अछन्ती कोउठी भी रुहंतु किंतु आपण को सामना रे गोटे हाथी आसिला हारी गोटे बाघ आसिला हारी गोटे सिंह आसिला हारी गोटे भालुक आसिला हारी तो आपण कौ भलिया हो जाती कौ भलिया मनस्थिति रुहे आपणकर। आ जेतल को सी आपण को ताको आहार बनैया को चेष्टा करती कौन आपन को भल लगे आपन बंचिया पाई चेष्टा करती। ठीक से ही प्रकार बंधुगण आमे जहाँ को भी मारुचे अर्थात जीवन नहीं कि आम उदार पूर्ति करुचे कौन से अन्न आम पाई केबे भी शांति सूचक हो पार सुख सूचक हो पार मंगलकारी हो पार से हयतो आम देहर मांस बढ़ी जाई पारे किंतु कौन देहर मांस बढ़ाइबा ही सबकिछि होता है। जीवन उद्देश्य कौन जानी दरकार जीवन को कौ दिशा रे नहीं जीवा दरकार सेटा भी जानी दरकार ताहा परे ताहा पा जा दरकार से सब संसाधन व्यवस्था आमे करिबा। आपण घर देखिछन्ती मु भी को प्रश्न पचारछि आपण कहउथिबे ये को प्रकार प्रश्न घर किए देखिनी जो आड़े जाओ से आड़े घर अच्छी किए देखिनी। हाँ घर देखिछन्ती किंतु मु प्रश्नटा पचारली कहीं प्राय घर आकार प्राय घर स्वरूप एक ही समान होता है। हाँ बाहर रूपरू टिके रंगटा अलग हो पारे किंतु समस्त को सही कोठा बाड़ी से एक ही प्रकार होता है चाहे द्वितला हो कि तीन तला हो। जदि आउरी सहज रूप से कहबी अपार्टमेंट आपन देखी थिबे अर्थात जोड़ा शहर माने जो अपार्टमेंट अच्छी जो बड़ बड़ फ्लैट अच्छी सेटे केते महला 20 महला 22 महला 30 महला सेटे सबू फ्लैट रा बाहर देखिबार एक ही समान आ से पूरा बिल्डिंग रा गोटे कलर दिया है तो बाहर जी देखिबो कहबे सबू फ्लैट गुड़ाक एक ही गुड़ाक किंतु जेतल को आमे से फ्लैट भीतर को पसी जिबा जेतल को ता भीतर कौन भी जिनस नहीं अर्थात फ्लैटा सेमी फर्निश अच्छी बा अनफर्निश अच्छी से घरे को भी लुक रही ना सेटल को से घरटा पूरा शून्यमय लगे किंतु जो समय से लोक मैंने बसवास करने को लगे कई क्षण से समय समस्ते ता भीतर व्यवस्था परिवर्तन करदेले। अर्थात कहबार तात्पर्य या कि बाहर तो सबूर आकार रंग सबू किछि समान किंतु घरर व्यवस्था कौन समान ना
ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତନ ଯେମିତି ସେ ତା ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି କରିବ। ଯାହାକୁ ଯେମିତିଆ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ତା ଘରେ ରଖିବ। ଯେମିତିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରିୟ ସେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଘରର ଆବରଣ ବନାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ନଥିବ, ବା ସେହି ପ୍ରକାର ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲେ କାହା ଘରେ ଗୋଟେ ଥିବ ତ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ 2-3ଟା ଥିବ। ଠିକ୍ କହୁନି ବନ୍ଧୁଗଣ? ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁଗଣ ମଣିଷ ବାହାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଚୋଲା ତା ଆକାର ସ୍ୱରୂପଟା ଦେଖିଲେ ତା ମଣିଷ ପରିକା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତା ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତର, ତା ଚିନ୍ତନ ବିଚାରର ସ୍ତର, ତା ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ଏଇସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ତା ମନର କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି ସେଇଥିରୁ ତା ଜୀବନ ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ମଳିନ ମନ କେବେ ବି ଭଲ ଜୀବନ ଦିଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ କହୁଛି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇଲେ ପାପ ଧୋଇଯିବ। ଯଦି ସେମିତିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପାପ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୌଜ ମସ୍ତିଷ୍କ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦିନେ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇ ନେବେ। ତାହେଲେ ସେଇଠି ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ପାପର ବିଷୟ ରହିଲା କୋଉଠୁ? କର୍ମଫଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା କୋଉଠୁ? କର୍ମଫଳ ତ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତ ସଂସାରକୁ ବଦଳି ପାରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତକୁ ବଦଳି ପାରିବାନି, କି ସମସ୍ତକୁ ବୁଝେଇ ବି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତନ ଏଇ ବିଚାର ନିଜ ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ମୋ କାମ, କି ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ବୁଝିଯିବେ। ନିଜେ ବୁଝିବା ତଥା ଯେତିକି ବି ବୁଝିଛେ ସେଇଟା ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତିକି ବି ସମ୍ଭବ ସେଇଟା ଚାରିପଟେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷଟା ଅଛି ଅଧିକରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ସମାଜ ପାଇଁ ହିତକାରକ ହେଇଥିବ। ନହେଲେ ତ ମଣିଷ ଏମିତି କହିବେ କି ମୁଁ 20 ବୋତଲ ବିଷ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବୋତଲ ବିଷ ଦରକାର, ବାକି 19 ବୋତଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେହେତୁ କୁହାହେଇଛି କି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ 19 ବୋତଲ ବିଷକୁ ଦାନ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ? ନା। ନିଜେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା, ନିଜେ ଠିକ୍ ପଥରେ ରହିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ କି ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି ତ କାଲି ଯିବ ହାରି। ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଯିବାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରହିକିନି। ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରହିଲେ ବାଧା ଅଧିକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶବ୍ଦରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କେତେ ମିଠା ସେଟା କ'ଣ ଆପଣ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ନା, ସେଟା କେବଳ ଜଣେ ଖାଇଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଯାହା ବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ଏମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସେ ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଯାହା ଆସେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଇଥାଏ। ଯେତିକି ମୋର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଅଛି, ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ବି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବି କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋର ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବିକି, ନିଜ ଛୋଟ ଭାଇ ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କି ଆଉ କେଉଁଠି ସୁଧାର କରାଯାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଉନି କି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉନି, କି ଯାହାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ପ୍ଲିଜ୍ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇକି ନିଜ କାମରେ, ଯେଉଁଠି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ନିଜ ସମୟ ସେଇଠି ବ୍ୟୟ କର ଯେଉଁଠୁ ଜୀବନ ବଦଳିବ। ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବଦଳେ ନାହିଁ
ସେଇଠି ସମୟ ବ୍ୟୟ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ମଣିଷର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଯେମିତି, ଯାହାର ଚେତନା ସ୍ତର ଯେମିତି, ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବ ନା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସାର୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି? ନା, ଯିଏ ବୁଝିଥାଏ ସିଏ ହିଁ ଅଲଗାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯିଏ ବୁଝି ନଥାଏ ସେ ଅଲଗାକୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବ? ସେ କେବଳ ଏଇଆ ହିଁ କହିବ, ମୁଁ ଆୟୁରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୋଠୁ ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛି, ଅନୁଭବ ରଖିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବୁଝାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ମନେ ରଖିଥିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନୁଭବରୁ ଜ୍ଞାନ ତ ଆସେ, ପୁଣି ଅନୁଭବରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅନୁଭବରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ଆପଣ କହିବେ କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲରେ କାଟିଛି, ମନେକର ସେ 20 ବର୍ଷରେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲା, 40 ବର୍ଷ ଜେଲରେ କାଟିଛି, ମାନେ ଜେଲରୁ ଛୁଟିଲା ପରେ ତା 60 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେଇ 60 ବର୍ଷ ଲୋକଟି ଆସିକି ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ବାଳକ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଆ କହୁଛି କି, 15 ବର୍ଷ ବାଳକ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଆ କହୁଛି କି, ମୁଁ ତମଠୁ ଆୟୁରେ ଅନେକ ବଡ଼, ମୋର ତମଠୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ। କ'ଣ ଏଇଆ ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ? ନା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କେବଳ ତାଠୁ ନେବା ଦରକାର ଯାହା ପାଖେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଅଛି। ତାର 60 ବର୍ଷ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ଏଇ ସଂସାରର କାଟିନି, ସେ ଗୋଟେ କୁପର ମଣ୍ଡୁକ ହେଇକି କାଟିଛି, ଜେଲ ଭିତରେ କାଟିଛି। ଏ ସଂସାର ଅନୁଭବ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ସଂସାରର ତ ଅନୁଭବ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକର, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଏଠି କାଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଧରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିକି କାଟିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେକ୍ଟରରେ ରହିକି କାଟିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁପର ମଣ୍ଡୁକ ଭଳିଆ। ତ ତା କୁପର ମଣ୍ଡୁକରେ ଯାହା ବି ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି, ଯାହା ବି ସେଇଠାରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ, ସେ ସେତିକିଟା କହିପାରେ। ଯଦି ଆୟୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଅନୁଭବ ଆସେ ହାରି, ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମାମାଶ୍ରୀ ଶକୁଣି କେବେ ବି ଖଳନାୟକ କୁହାଯାଇ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତ କୁରୁବଂଶ ନାଶ ହେଲା। ଠିକ୍ କହୁଛି ନା? ଯଦି ଆୟୁ ବଡ଼ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ସିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା କରିଥିଲେ ତ ସବୁ ଠିକ୍। ଠିକ୍ କହୁନି ବନ୍ଧୁଗଣ? ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, କେମିତିଆ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ଯେ ନିଜ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ନିଜ ଜଡ଼କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ନିଜ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ଗୁଲାମ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟିଥାଏ। ମାଲିକ ହବା, ସ୍ୱାମୀ ବି ହବା, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ଚୁଷି ନେବା, ଆଉ ଗୁଲାମ ବି ହବା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଲାମ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗୁଲାମ ନୁହେଁ, ସେ ସେବା ହେଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ। ତ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ତଥା ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାରେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।